اتنی अल्लाह के फजल से उसमें जुर्रत नहीं है, ना हलाकी, वो अवाम में बाहर नहीं निकल सकता। जो उसकी हरकतें हैं, जब तक जिंदा है मुनाजरा कर ले, 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ। मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहाँ से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर। आज भी चैलेंज मौजूद है, वो भी अब मुसलमानों के अंदर अपने आप को क्लेम करता है, मुसलमानों का कोई ग्रोथ तुझे ओन करता है। ये तो ऐसा बदबख्त आदमी कहता है सहाबा से ज्यादा जुल्म मेरे साथियों के ऊपर हुआ। मिर्ज़ा जहलमी के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं और आपने उसको अहले सुन्नत में छुपा और हाफ़िज़ी करार दिया है। तो असल में आपके ख़्याल में मिर्ज़ा जहलमी की हकीकत क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर मिर्ज़ा जहलमी के ऊपर मेरे इतने क्लिप्स है नहीं है, लेकिन जो चंद क्लिप्स हैं, मिर्ज़ा साहब को एक फोबिया है। अव्वल मेरे सिर्फ 3 क्लिप्स हैं मिर्ज़ा साहब के वाले से। उन 3 क्लिप्स के जवाब में मिर्ज़ा साहब ने 150 के करीब क्लिप्स बनाए, सिर्फ 3 क्लिप्स के जवाब में। तो ज़ाहिर है फिर वो जो सवालात उठाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है। मैं उनको छुपा हुआ राफ़ज़ी नहीं है, राफ़ज़ियों का एजेंट और नुमाइंदा इसलिए कहता हूँ। आपसे मैं सवाल करता हूँ, हम पाकिस्तान में अहले सुन्नत एक अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मकाम आया कि रवाफिद ने ये कहा हो कि सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे? ये किसी राफ़दी को जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान में कह दे, लेकिन ये मिर्ज़ा जहलमी को ये जुर्रत हुई और उसने लोगों के सामने 28-12 हदीस बुहारी शरीफ की ऐसे पेश की है कि जो उसका वो मफहूम दुरुस्त समझता है वही हदीस है। हम कहते हैं भाई आपका मफहूम हदीस नहीं है, ये आपकी ज़ाती तशरीह है। वो ये कहता है कि सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। एक हदीस से वो ये अखज़ करता है, हदीस के ये अल्फाज ही नहीं है। हदीस के तो अल्फाज हैं कि अम्मार को जो गिरोह फिया बागिया कत्ल करेगा, उस फिया बागिया के हवाले से है। अब उसने इस फिया बागिया का इतलाक हजरत अमीर मुआविया के गिरोह पे किया और फिर कहा जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। अब आप मुझे बताएं, आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या सैयदना हसन रसूलुल्लाह के जो नवासे हैं, जन्नत के सरदार नहीं है? रसूलुल्लाह ने कहा था ये मेरा बेटा सैयद सरदार है, ये मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों में सुलह कराएगा। ये भी बुहारी ही की तो हदीस है। अब मुझे आप बताएं कि क्या सैयदना हसन ने जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह के अमीर के हाथ के ऊपर बैत की, उनसे सुलह की जो जहन्नुम की तरफ बुलाते रहे, और फिर हजरत अली की जिंदगी के अंदर जंग सफीन के बाद हजरत अली जिंदा रहे हैं कि नहीं? हजरत अली का और सैयदना अमीर मुआविया का वो अरसा, और उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत, उसके बाद हजरत हसन का उनसे सुलह करना। अगर जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था तो आपके तो इमामों ने उनसे सुलह कर ली। तो सुलह हसन जो है ये इनके गले का एक कांटा है। सुलह हसन वो हमें बाद में कई दफ़ा कहते हैं रवाफिज के जी वो जी बैत नहीं थी, आप कहते हैं उन्होंने बैत की। और चलो रसूलुल्लाह की हदीस पे आ जाओ कि ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। आज तक किसी अहले सुन्नत ने कभी ये बात कही है कि हज़रत अली ने अपने गिरोह के एक लश्करी को कहा था? आप सुन के हैरान रह जाएंगे, इसके ऊपर तो इत्तफाक है कि सैयदना ज़ुबैर का जब वो कत्ल करके आया था ना, तो हज़रत अली ने कहा था जा मैं तुझे जहन्नुम की बुशारत देता हूँ। अपने लश्कर के शख्स को कहा था मैं तुझे जहन्नुम की बुशारत देता हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि हर नबी का एक हवारी है और मेरा हवारी ज़ुबैर है, तो ज़ुबैर के कातिल तुझे जहन्नुम की बुशारत। आप बताइए, तलहा ज़ुबैर अशरा मुबशरा में थे, अम्मी आयशा जन्नत में भी रसूलुल्लाह की बीवी हैं, ये कहता है कि ये सारा का सारा गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला। सैयदना अमीर मुआविया के बारे में मुअय्यन जन्नती होने की मुतअद्दिद अहादीस और बुशारतें मौजूद हैं। तो उसके बाद भी ये तो ऐसा बदबख्त आदमी है, ये कहता है मैं रज़ी अल्लाह, अब पहले ये उनको रज़ी अल्लाह कह के उनका दिफा किया करता था, अब यू टर्न लेके कहता मैं बड़े दिल से नहीं कहता रज़ी अल्लाह। तो ये रवाफिज की हमनुमाई नहीं है तो क्या है? आपके 50 सवाल, आपने कहा कि उसके ऊपर 50 सवाल हैं, तो अभी तक आपको कोई जवाब भी उस तरफ से कोई एक आधा ही आया हो? एक जवाब भी नहीं दे सके, एक जवाब। जिस शख्स का इल्मी मकाम ये हो, आप मुझे बताएं कि वो कहता है कुरान पाक का जो छड़ा हफ़ज़ है उसकी कोई फजीलत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कहते हैं कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना चाहिए, हमारा सबसे पहला ये दावा है, मुतालबा है। लेकिन आप बताएं हदीस सही है कि नहीं? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम का तर्जमा दुनिया के किस आलम को पता है? हरूफ मुक़त्तआत है, इनका तो तर्जमा ही नहीं है। अलिफ लाम मीम बगैर तर्जमे के कोई पढ़े 30 नेकियां मिलती हैं। ये कहता है छड़े हाफिज की फजीलत नहीं है। आप ये देखें, और ये कहता है सहाबा से ज्यादा जुल्म मेरे साथियों के ऊपर हुआ। ये 50 से ज्यादा सवाल हैं, एक सवाल का जवाब नहीं। हाँ, बस ये कहता रहेगा कि जी इसका जवाब दे। अपनी बात को वो हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि हम हदीस के बारे में, हम अहले हदीस हैं, हमारा तो मसलक ये है कि हदीस आ जाए सर को झुका लेना। वो कहता है हदीस को माद अल्लाह कहते हैं, हम माद अल्लाह कहते हैं
آپ کی غلط تشریح کو، حدیث کو نہیں کہتے. آپ نے آج تک انجینئر مرزا کو کتنی دفعہ مباہلہ اور مناظرہ کے لیے کہا ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ کی وساطت سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب تک زندہ ہے مباہلہ کر لے ہمارے ساتھ، جب تک زندہ ہے مناظرہ کر لے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے مناظرہ کرنا ہوتا ہے نا، یا علمی مکالمہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ شرائط رکھتے ہیں. مجھے بتائیں شرائط رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علمی مکالمہ کرے یار، علمی مناظرہ کرے. 20 سے زائد مرتبہ متعدد پلیٹ فارمز کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اس کو کہا ہے بھائی ابو یحییٰ نور پوری کے سامنے بیٹھ جائے، میرا بھائی ہے، مناظرہ کر لے. اور اس کی ڈیمانڈ بھی اتنی چھوٹی ہے، وہ کہتا ہے میں 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں، میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے، جہاں سے میں کہوں پڑھ کے دکھا دے، اور کسی بھی علمی موضوع کے اوپر مکالمہ کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت واضح ہو جائے. مباہلہ آج بھی چیلنج موجود ہے. حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی رسول جنتی، ہر صحابی رسول جنتی. ایسا بدبخت ہے یہ کہتا ہے کہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھی صحابی تھے. اب مجھے آپ بتائیں کہ صحابی کی جو ڈیفینیشن اور شرط ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھے اور حالت ایمان میں فوت ہو، حالت ایمان میں دنیا سے جائے. یہ مرتد جو ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے یہ صحابی ہے رسول ہیں. اس کا عقل اور اس کا مینٹل لیول یہ ہے. تو آج بھی مباہلے کا چیلنج موجود ہے، مناظرے کا چیلنج موجود ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے، جو یہ کہتا رہا، کہتا لکھ کے لے آؤ. میں کہا ہم لکھ کے لے آئیں گے. پھر کہنا شروع کیا ویڈیو بنا دے. میں کہا وہ پھر کہتا ویڈیو میں الفاظ بھی ایک ہو، بھائی تیری ہی ماننی ہے ہر لفظ، تو تیرے سے مکالمہ اور مناظرہ کرنا ہی کیوں اگر تیری ہی ہر بات ماننی. اور پھر کہتا ہے یہ بھی لکھ کہیں ویڈیو کے اندر کہ اس کی ہار فلانے کی ہار ہوگی. میں نے اس کو یہ بات پھر جواب دیا تھا، میں نے کہا یار تو بھی تو بتانا تیری ہار کس کی ہار ہوگی. تو بھی اب مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، مسلمانوں کا کوئی گروہ تجھے اون کرتا ہے. اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں جی دیکھیں مجھے میرے خلاف تمام مسلمان مسالک ہو گئے ہیں، یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے. یہ بد نصیبی اور بدبختی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد مرزا جہلمی کے حصے میں آئی ہے کہ تمام مسالک کا کوئی بھی مسلک کا عالم اس کو اون نہیں کرتا. پھر میں نے کہا نہیں کرتے تو روافض سے لکھوا لے، وہ بھی نہیں کرتے تو یہی لکھ دے کہ میری شکست ابلیس کی شکست ہے. بھائی کسی طرف تو آ. اچھا، ان کا ایک کلپ دیکھا ہے جس میں یہ آپ کو شاید دھمکی دے رہے ہیں، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ ادارے اور جو ایجنسیاں ہیں وہ میرے ایک اشارے کی منتظر ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو مسنگ پرسن میں وہ ڈال دیتے ہیں. تو اس کے خلاف کیا آپ نے کوئی کارروائی نہیں کروائی؟ بنیادی طور پہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہے FIA کے اندر حضرت امیر معاویہ کے توہین کے اوپر، اور FIA میں یہ اس وقت مطلوب ہے. انشاءاللہ جلد یہ قانون کی گرفت میں ہوگا. لیکن جو اس نے دھمکیاں لگائی ہیں کہ یہ تو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا نام پہلے استعمال کرتا رہا کہ میں آپ کو مسنگ پرسن بنوا لوں گا. سیدھی اس نے دھمکی لگائی. اتنی اللہ کے فضل سے اس میں جرت نہیں ہے، نہ ہلاکی. وہ عوام میں باہر نہیں نکل سکتا. جو اس کی حرکتیں ہیں آپ کے سامنے آپ آئے ہیں، میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ مل رہے ہوتے ہیں، میں ہر روز عوام میں ہوتا ہوں. وہ صرف اپنے گھر سے باہر نکل کے دکھا دے جس قسم کی ارداز رائی اس نے کی ہے، اس کو اپنی کرتوتوں کا بڑی اچھی طرح پتا ہے. پھر پہلے اداروں کی دھمکیاں لگاتا رہا، آج کل اداروں کو دھمکیاں لگا رہا ہے. اندازہ کریں.